नमस्कार दर्शक बंधु आज के ज्योतिष भित्तिक आलोचना ज्योतिष यदि आपनारा शिखते चान अवश्यई आमार संगे जोगाजोग करबेन। आज के किछु ज्योतिष सम्पर्कित तथ्य आपनादेर काछे शेयर करब। ता चैनलटाके आपनारा दया करे सबस्क्राइब करे राखबेन। ज्योतिष भित्तिक भिडियो चैनेले प्रोवाइड करा हये थाके। देखुन जे 9टी ग्रह और 12टा राशि एटा निয়েই कथा बोलबो, प्रचंड भालो लागबे। फ्रीते ज्योतिष आमी एक दुटो क्लास आपनादेर अवश्यई देबो। यदि भालो लागे तब अवश्यई आमार काछे ज्योतिष शिखते पारेन। ता आपनादेर जे 9टी ग्रहेर कथा बोलছি, प्रथमेই आसি रबिर कथा। रवि जे घरे अवस्थान करे, जे घरটিতে अवस्थान करबे तार प्रदर्शनी बेशी करबे। चंद्र जे घरे अवस्थान करबे सेई घरेर प्रति तार मायाटा बाड़िয়ে तुलबे। बुध जे घरे अवस्थान करबे तार बैचित्र्य एने देबे। शुक्र जे घरे अवस्थान करबे सेई घरे प्रेम बाड़िয়ে तुलबे। मंगल जे घरे अवस्थान करबे क्षमता प्रदान करबे। मंगल माने क्षमता प्रदान करा, क्षमता प्रदान करबे। बृहस्पति जे घरे अवस्थान करबे तार आयतन बाड़िয়ে तुलबे। यदि बृहस्पति नवमे अवस्थान करे ताहले नवमेर आयतन बेड़े जाच्छे। भाग्ये आपनादेर अनेक सुफल ओठाते पारछेन, एई रकम भावेई बुझते होबे। ता शनि जे घरे अवस्थान करबे तार आयतन कमिয়ে देबे। राहु जे घरे अवस्थान करबे ताहले भ्रमेर सृष्टि करबे। राहु माने भ्रम, बिभ्रांति, भूल, ता एई भ्रमेर सृष्टि करबे। केतु जे घरे अवस्थान करबे सेखाने उदासीनता, उद्वेग, उत्कंठा, अनिश्चयतार सृष्टि करबे। ता मेष राशि, एबार आमी आसि 12टा राशिर कथा। ता राशिर जे ग्रहगुलो अवस्थान करबे तारा की फल प्रदान करबे सेटा निये आजके आलोचना करब। तार चैनेले एतक्षण যতটা ভিডিও আপনারা দেখলেন কিরম লাগলো অবশ্যই জানাবেন। মেষ রাশিতে যদি কোনো গ্রহের অবস্থান হয়ে থাকে সেই গ্রহের ক্ষমতা বেড়ে যায়। বৃষ রাশিতে যদি কোনো গ্রহের অবস্থান হয়ে থাকে সেই গ্রহের জন্য মনোবল বেড়ে যায়, সেই গ্রহের মনোবল বেড়ে যায়। মানে বৃষ রাশিতে কোনো গ্রহের অবস্থান করলে তার মনোবল বেড়ে যায়। মিথুন রাশিতে গ্রহদের মানে যে গ্রহ অবস্থান করবে তাহলে সম্পর্ক বেড়ে যাবে। কর্কট রাশিতে অবস্থান করলে কি হয়, মায়া বেড়ে যায়। সিংহ রাশিতে অবস্থান করলে প্রকাশ ক্ষমতা বেড়ে যায়। কন্যা রাশিতে যে গ্রহ অবস্থান করবে সেই গ্রহের বাচালতা বেড়ে যায়। তুলা রাশিতে গ্রহের অবস্থান দায়িত্ববোধ, জ্ঞান এগুলো বেড়ে যায়। বৃশ্চিক রাশিতে গ্রহের অবস্থান কামনা বৃদ্ধি করে দেয়। ধনু রাশিতে গ্রহের অবস্থান জ্ঞান বৃদ্ধি করে। মকর রাশিতে গ্রহের অবস্থান কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। কুম্ভ রাশিতে গ্রহের অবস্থান গভীরতা বেড়ে যায়। মীন রাশিতে গ্রহের অবস্থান শান্তি পাওয়া যায়। তা এই যে 12টা রাশিতে আর 12টা এই 9টি গ্রহের আমি কিছু সুষ্ঠু ফল আপনাদের কাছে রাখলাম। কিরম লাগলো অবশ্যই জানাবেন। নেক্সট ভিডিওতে অবশ্যই আসবো। ততক্ষণ পর্যন্ত জয় মা, ভালো থাকবেন।